Bah du coup c'est parti pour Ketchup Girl caramélisé épisode 1. Juste avant de commencer, n'hésite pas à rejoindre le Patreon si tu veux voir toutes mes rediffusions d'animés, films et séries. Il y a plein de contenu gratuit qui n'est pas disponible sur YouTube et du contenu payant pour ceux que ça intéresse. Donc va jeter un coup d'œil, le lien est en description. Ok. Oh. Oh non, oh, quel... oh non, la réaction de merde. Un monstre. Ah, parce qu'elle avait sa main transformée. Vas-y, après la réaction, Ouais, il a un peu abusé quand même. Oh, Minami. Ah ouais, 2000 likes, hein. Purée. Et en plus de ça, futur mannequin. La psychopathe. Ah, yes. Du coup, c'est son surnom à l'école, ça? C'est vrai que c'est très flippant. Après, Minato, il a l'air cool, hein. Genre, il s'est pas moqué d'elle. Limite, il avait même de la peine pour elle. Ah ouais. Oh non. Écoute, c'est une solitaire. Hein. Bon, malgré elle, du coup. Et j'imagine que son pouvoir aide pas non plus. C'est un mal inconnu. Et c'est pas de famille, ça? Avec mon premier amour. Oh, je sais pas si c'est un bon conseil ce qu'elle a donné la daronne. Hein. La daronne de merde, j'avoue, c'est... Bah, en même temps, non, en vrai, je comprends, tu vois, elle dit ça pour la protéger, tu vois. Mais en même temps, bon, je pense pas que s'isoler soit aussi une solution. Faudra un entre-deux. Ouais, du coup, ouais, ça parle sur elle, ça la critique. Attends, mon ex était grave plate. Mais qui t'a demandé ça? Sympa d'avoir la formation.
tout cas, le style de musique qu'elle écoute, hein. Ouais, par contre, elle est trop forte en dessin. Minami. びっくりしたってびっくりさせたの俺かごめんね南新教室いると騒がしくなっちゃうから避難場所探しててさ赤石さんもここにいたんだ赤石さんOk, Akeshi. うまいね意外だカースト上位の人間しか認識しないのかとなんで灰色なのん色いっぱいあるのにこっちの方がかっこいいからだはあ確かに悪かったなセンスなくてほんとうまいわ距離感おかしいだ特保のコーラ大好きろ知らんしOula. たまに一人になりたくなるんだよねずーっとカメラ向けられると妙に冷静になっちゃってさ Ouais, lui, il en a marre d'avoir du succès. Hein. C'est vrai que ça doit pas être facile d'avoir le du succès, hein. Franchement. 何が Ah là là. 褒めて欲しがってるあんだけモテといて熱湯感なんて感じたことないくせにそういう半端な態度は人を傷つけるぞカメラが嫌なら断れお前に好意を抱いてる奴らに失礼だこれでよし何こいつうぜえと思っただろさっさと帰る Et il a kiffé, hein. 確かに赤石さんの言う通りかも性格悪いね俺気をつけます Ok. 絵の邪魔しちゃ悪いから先帰るわあ寒いから気をつけて、 Ah ね、oui. Ça lui donne carrément l'écharpe. Ah bon. Et il est fort, hein. すげえカースト最下層の住人にも漏れなくイケメンだなぜ私に優しくしてもデメリットしかないはずはっゲテモノ食いしたくなったのか Bah, elle est folle. Oh, en plus, elle a fait ça devant les autres. 私は他の女とは違うんだからな Oh non, c'est la daronne, ça. それおかえりクロタンもう帰ったなら言ってよママ心配するじゃんただいまのハグはいいってだねはいおかえりあれクロタン症状出てるいつものことだ背中はめったに出ないじゃん、こーらジャンボキング目もう Qui m'a banni. 心配だぞ C'est pas moi, Romain. Waouh. キモおかしい C'est vrai que c'est pas très très esthétique, hein. このままになったらどうしてくれる、はあ、まあいいやどうせ本物の化け物になったって大して変わらんだろ私の人生世界はずっと灰色のままそれでいいもうあいつとは Ah, elle est pas très optimiste, hein. Après, dans sa situation, je peux comprendre. Hein. なんでいるんだよ教室戻りたいでも意識してると思われたらかなわん特保のコーラってすごいよなだから知らんしあれからいろいろ考えたんだけどやっぱ必要とされてるうちが花っつうかあんまり深く考えずにこの状況を楽しんだ方が得だよなってすげえ話しかけてくるじゃん無視だ無視でさ俺もさっき誘われたんだけどこれ食べない Oh, ça va l'inviter? 食べるおいいね赤石さん話が違う En fait, à la limite, c'est un petit date, en fait. 他の人たちはなんか急に来れなくなったらしくてみんなと来たかったよないやよく考えたらそれもしんどいわでもこれじゃまるでいらっしゃいませはあどうか持ちこたえてくれ私の体
パンケーキって焼くの時間かかるんだな。もう限界だ。パンケーキはよ。プレミアムパンケーキのお客様。助かった。 Ah, ça donne quand même faim. Hein. どうぞどうぞ。なぜ笑う？ごめん、なんか意外で。赤石さんっていつも凛としてるイメージだから。ファッションもだけど自分貫いてるっていうか、 Un style bien à toi. Ah bah 嫌な ça. こと言われてもひょうひょうとしてるし、掃除の時いつも一人だけピカピカにしてたり、教室の隅に Ah ouais, 一 mais 面 en も fait, 花咲いたじゃん。 En fait, Minami, lui, il a. En fait, c'est un stalker. Hein. Il la stalk. 俺なんか Plus ça la パンケー regarde. キの味わからなくなってしまった。ああ、俺のチケットの分も食べる？食べないのか？俺すぐ太っちゃうんだよね。これ中学の時自分に自信なくて友達もいなくてさ、この頃の俺にだったらみんな離れてくんだろうな。 Wesh, le changement de fou! なんて考え。 Putain, mais ouais, le 自 cloep! 分に自信なくて友達もいなくてさ、 Ah この ouais. 頃の俺に戻ったらみん Ah ouais, passer de ça à ça. Purée. な離れてくんだろうな。なんて考えたら最近は美味しいものもそんなに美味しく感じなかったり。 Mais du coup, il est passé par là lui 感じ aussi. たことないくせに。赤石さんが食べた方が店の人も喜ぶと思う。食べろ。え、 La 私は buceuse. お前がデブだろうとっかりだろうとどっちでもいい。でも今日お前とここに来れてよかったと思う。そういう人間もお前の周りにはいる。少なくとも一人はな。だから安心して食えばいい。 Il est fort, hein, vraiment. すっげえうまい。仕方がない。少しだけなら騙されてやろう。 Là, du coup, c'est peut-être l'une des premières fois, du coup, depuis l'enfance, quoi, qu'elle souffre à quelqu'un, du coup. Qu'elle peut enfin, plus ou moins, être elle-même. En vrai, c'est mignon. Daijoubu, 赤石さん。なんか体調悪そう。いや、なんでこんなに暑いんだ。 Oula. いろいろと刺激が強すぎたかもしれん。家まで送ってくよ。 Ah ouais, elle a déjà sa main transformée. Oh non! Ah, je vais pas insulter pour rester poli, hein, mais... 隣。え？メイヒルなんであんなブスが一緒にいんの？南くんストーカーされてんじゃね？やば。みんなに言わないと。いや、わかってるよ。わかってますよ。 Là, Minami, prends la parole, s'il te plaît. わかってる Et けどさ。 dis-leur d'aller se faire foutre. なんかすまん。 Oh, ça lui a pris la main. Voilà. Ou même pas besoin de parler, en fait. Juste, tu prends sa main et tu t'en fous. 行こっか。 À l'échelle, elle est haineuse. なんでなんで Prenez votre somme. On n'est pas ensemble. あれ世界が Je vois tout en rose. なんか体おかしくごめん。 Ok. 赤石さん。体が燃える。熱い。
cette chaleur. Du coup, tu joues après, vu que c'est fini l'animé? Après ou je sais pas. On verra bien. Waouh, la force qu'elle a. Ah oui. Oula, elle va se transformer au complet là. Ouais. Avec le petit cœur sur son aile. Godzilla. こんな私を受け入れてくれるわけないのに、恋なんて恐怖でしかないのに。Pa, pa, 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 pa. 私をもう止められない。 Épisode 1, une Keiju en plein Tokyo. Ouais, j'ai les hélicoptères de combat là. 信じられないことが現実に起こっています。これは特撮ではありません。ここ東京に巨大生物が出現しました。 Ouais. Comment ça, Godzilla MDR Keiju. Spica. 大きくなったね、クラタン。 Oula. 怪獣。 Et là, il va capter que c'est elle. 私変な夢を見てる。でもなんだかすごく気持ちがいい。体の中のモヤモヤが全部外に出たみたいだ。ああ、ダメダメ、クラタン、川から出ちゃダメよ。取り返しがつかない。 Sinon, c'est fini. 何やってんのあんた。この下に女の子が落ちたかもしれないんです。え？赤石さん。その子、ダボダボの服着た小柄な子。え？はい。 Ah, mais en fait, il a pas capté que c'était elle qui s'était transformée. この時間まで2人だけで。はあ。 La daronne qui fait le lien. なるほど。その子、うちの近所の子だよ。 C'est ma 地下鉄 voisine. の方に避難してるの見た。マジっすか。カバン渡しとくから君も避難しな。はい。ありがとうございます。 Ok, bien joué. お姉さん。今日は楽しかったって伝えてください。その子に。あ、りょ。 Pourquoi elle rougit? Eh, la daronne commence pas à tomber amoureux, hein. もう責任取ってるね。 Je rigole, je rigole. あり。ジャンボキング。 Du coup, il va se passer. Ok, ah oui, ok, ça lui tire dessus carrément. Mais normalement, elle va avoir aucun dégât. Il faudra beaucoup plus quand même. 何？ Ça, c'est des petites piqûres. くすぐったいな。 Ouais, ça me chatouille. Ouais, ouais. 自衛隊による Tu 巨大 m'étonnes. 生物の駆除が始まりました。しかし全く効果がない模様です。 Oh! そっちは。こんなとこにいたら危ないぞ。 Voilà, ça missile là. Aïe. なんなの？せっかく気分。 Wesh, elle va attaquer? いい加減うざいよ。 Ça va lancer un ultra laser. Ah. Grâce à Minami, な hein. んでそんな顔で見るの？ Là, sans Minami, là, ça allait détruire les hélicos. Et peut-être même plus. もしかして私今 Ah, elle avait même pas conscience d'être transformée. Ok, ok. 世界で一番ブスなんじゃ。やだやだやだ、見ないで。
Ok. 巨大生物が川の中に消えていきますねえあった Nos regards se sont croisés. よな待ってクラタやだ見失っちゃったジャンボキングどこ行ってたの Jumbo King. 居場所わかるの天才犬 Elle a pas vu qu'elle était devenue plus grande. Bah, je pense que sur le moment, comme elle a dit, elle se sentait tellement bien, tu vois. Qu'elle a pas forcément réfléchi à ça, tu vois. Juste elle se sentait bien, elle s'est laissée, tu vois. Bon, moi, c'est... Bah, sa transformation est partie, tant mieux. Du moins. Pas complètement, mais... Elle est redevenue normale. Ouais, plus ou moins normale, on va dire. En vrai, ça va, elle a pas fait de dégâts. Et c'est grâce à Minami, hein. Sans Minami, je crois qu'elle allait tout détruire. Elle allait faire un carnage. どう入ったっけ学校は行ったよな Elle a tout oublié? おはようクラタ体大丈夫そうよかった制服汚れてたから洗っておいたよまるで新品みたいでしょ Ok. おありがとうママ久しぶりにパンケーキ焼いちゃったテレビなんか見ずに食べてわーい J'imagine qu'à la télé, ça doit que parler d'elle. ま昨日のパンケーキも美味しかったな Aïe aïe aïe. Ah bah, elle l'a vu. この巨大な生物は隅田川から突如現れ、再び Ça serait marrant qu'elle se reconnaisse pas. 自衛隊の Mais bon, elle a capté, elle a capté. Ok, là, elle se souvient de tout. いやー怖かったですね。まるで映画の出来事みたいで。テレビ局からも見えましたよ。死傷者が出なかったのが奇跡ですよね。政府には一刻も早く対策を考えてもらいたいです怪獣になんて名前つける？ Un petit nom. そうっすね。ハルミあたりに Oh, ils vont l'appeler comment? ハルゴンとかじゃないですか。 Argon. 待って待って何これ夢じゃなかったのかいやいやいやそんなはずはやっぱ隠すのは無理かはあの怪獣は C'est toi. クラタンだよ Comme elle lui dit. 何言ってそうなのありえないの今までも感情の高ぶりによる体の変化はあったけど今回は異常すぎこれってまさか発情 Madame est en route. J'aime bien comment elle lui dit. Oh, un petit truc à la fin, 次 ok. 回のスイーツはポテチ Oh, la pâtisserie toujours et... スイーツ Ok. なのか Ah, ok, bon d'accord. Ouais, en fait, je m'attendais que ce soit un peu plus long. D'ailleurs, si Alex t'es encore là, t'en penses quoi, toi, du coup, du premier épisode, par rapport au manga? Genre, c'est fidèle, t'es content, ça éblouit le manga, c'est... Bon, après, bon, c'est que le premier épisode, hein, faut pas non plus prendre la confiance. Un peu moins stylisé, pardon, donc on perd en beauté, mais on garde le fond, je dis oui. Ok.